Io continuo, eh. Yeah, try more. Di quel passo non fa niente. Carefully with your hand. Okay. Oh, scusate, ho fatto danno. So now let's see do. Chị cắt cho bạn coi cái đi chị. Yeah, look at her. Okay, now your turn. Try again. Chị cho bạn thử giùm em nhé. Ok. Forte. Un attimo. No, che bellino. Try more.